গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো তোমাদের সাথে আর একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সাথে একটা জিনিস দেখাই, আমাদের রান্ধুনি কি করে। ঠিক আছে, দেখো তোমরা। ওই যে দেখো, দেখতে থাকো। এটার নিচে একটা খাজানা বেরোবো, তাই ভাবলাম যে তোমাদের দেখাই। দেখো, শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো, তাইলে মজা পাবা। শেষ পর্যন্ত না দেখলে বুঝতে পাবা না এটার নিচে কি আছে। एक बकेट जैसा खड्डा करना पड़ेगा, फिर मिलेगा। इधर आ, तू भी आ, क्या कमाए? हाँ, तू भी आ, आकर थोड़ी बात है। मैं नेपाली में ब्लॉग कर देता हूँ। তোমাদের অপেক্ষা করে লাভ নাই, ব্যাপারটা বইলেই দিই। এটার নিচে মোটামুটি 3 দিন আগে 4 দিন আগে রাখছিলাম একটা কলার ছড়ি, যাতে আমাদের বাংলা ভাষায় বলে কলার ছড়ি রাখছিলাম। আমাদের এখানে গাছ টাছ ছিল, পইরা গেছিলো হাওয়াতে। তো ঠিকঠাক মতো ইসে হয় নাই, পুরা হয় নাই গা। তাও তো কী করবো, এটারে তো ইসের জন্য, পাকানোর জন্য এখন কিছু একটা করা লাগবে। তার জন্য এখানে কী করছি, বকেট দিয়া গর্ত কইরা থইয়া দিয়েছি বালুর নিচে। দেখি এখন 2-3 দিন তো হইলো, পাকছে কি না পাকছে। তাই আজকে রান্ধুনিকে লাগাই দিছি, খোদো এখন খুইদা দেখো কলারছড়ি পার করো। তো দেখা যাক কদ্দূর বাড়াইলো না কি করলো। আমি একটু উপরে যাই, উপরে গিয়ে তোমাদের ভালো করে জিনিসটা দেখাই, দেখতে থাকো। হ্যাঁ, এইখানে রাখছি। হ্যাঁ, কাওয়া এই যে 2টা আইছে, পুচকি 2টা। खुदिए खोदो, क्यों खोदे? खाली वीडियो बना के है। आप खुदिए ना, यूट्यूबर बनने का कोशिश मत करो। खुदिए। আমাদের রান্ধুনি এত আলসা, মানে কাম করতেই যায় না, কি কবো আর। हाँ, इतना आलसी होने से होगा? थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा काम करा करिए, तब सेहत अच्छा रहेगा। ये यहाँ है बोल के इसका जजमेंट रखा है क्या? अरे इधर ही है, इतना जगह में है, इतना में रखा हो बस। एक बकेट तो ज़्यादा गया मिट्टी। आइए, आप पकड़िए तो मोबाइल पकड़िए, मैं जाता हूँ। दिखाइए मेरा फैन सर्कल को, सबको दिखाइए। हमारा रांधुनी कैसे हाफसाया तখন আমি লাগি দেখি। हेलो गाइस, अर्षित ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग 2-3 दिन पहले इसमें एक केला का पेड़ से केला गिर गया था, उसको हम मिट्टी में डाल के पकाने का कोशिश में लगे हुए थे। फिर आज देखते हैं 4 दिन हो गया, पका है नहीं पका है। अगर ये काम हमारा सक्सेसफुली हो गया तो अगले बार से आप लोग भी ऐसे करके केला पकाने का कोशिश कीजिए। গাইস, মানে কি কবো আর, ঠান্ডা লাগতেছিল, গরম লেগে গেছে এখনই। গরম লেগে গেছে। कहाँ पर है देखता हूँ, बस तो उसको निकलना ही है। हैं? दूसरा की वीडियो ले लिया। दर्शकों को दिखाइए, हमारा केला नहीं पका। दीजिए, दिखाता हो, और खुद के कोई फ़ायदा नहीं है। ये गाइस देखो,
কলা রাখছিলাম এখানে, যেমন রাখছিলাম এমনই আছে। আবাত্তি কলা কি পাকবে, ঘন্টা পাকবে। হ্যাঁ, তো ভাবলাম পাকছে এতদিনে তোমাদের সাথে দেখাই, কিন্তু তো পাকে নাই, পরিশ্রমটাই বেকার হইল। ঠিক আছে, আবার রাইখা দিই, রাইখা কবে পাকে পাকুক, না পাকে নাই। টাটা, যেদিন পাকবে সেদিন পরের ভিডিওতে দেখাবো। রান্ধুনিরে দিই এখন একটু মন দিতে। টাটা, দেখা হইতে পরের ব্লগে।